اهلا بكم. من احسن ليزاكومبانيومون اللي نعديو بيه دجاج حوت اللحم هو الروز. اما فما روز جاينا من الصين اللي هو اسمه ري كونتوني من بلاصه في الصين، ياسر بنين في دي كولور ومطعمه ياسر بنين. باش نعملوها روسيت اليوم. Salut tout le monde. Aujourd'hui, on va faire la vraie recette du riz cantonné. C'est le meilleur accompagnement pour vos viandes, poissons, poulet. سهله ياسر. معناتها rapide فيسع باش نعملوها. Juste تبعني. Ça va être une recette très rapide. Juste suivez-moi et ça va prendre vraiment quelques minutes. Alors, أول حاجة باش نستعملوا des saucisses. هما معناتها الحقيقية الروسيت الأصلانية des saucisses chinoises. معناتها من انتوما تنجموا تستعملوا أي نوع نتاع saucisses. La première des choses, c'est d'utiliser des saucisses. Bon, la vraie recette, l'original, on utilise des saucisses chinoises, mais vous pouvez utiliser n'importe quelle saucisse. On va les couper en petits morceaux. باش نقصوهم في طروف صغيرين. تبعني نبني والدنيا حرة في سماها نضوى والشمس وقمرة. تبعني نبني والدنيا حرة في سماها نضوى والشمس وقمرة. في ثراها نحيا ووردة وزهرة ونعيشوا في. بون كملنا قصينا لي سوسيس نتاعنا باش نحطهم ديريكتومون في البوالا. دونك باش تلاحظوا اللي انا ما استعملتش لا زيت لا زبده لا حتى شيء. السوسيس باش تصيب وحدها الدهونات نتاعها. Alors je vais mettre directement nos saucisses coupées à la poêle. Vous allez remarquer que je n'utilise pas de matière grasse. La saucisse va faire couler un peu de sa graisse et c'est suffisant pour notre recette. السوسيس نخليهم يتقليو ونزيدوا معاهم سفنارية مقصوصة هكا صغيرة كوبيت صغار. Alors on va rajouter des carottes coupées en dés directement avec les saucisses. نشوفوا الميلانج نتاعنا بدات تتبدل الكولور نتاعو. Donc on remarque que les saucisses et les carottes commencent à changer un peu de couleur. Et c'est le moment de rajouter un peu de sauce de soja. وتوا باش نزيدوا شوية صوص نتاع صويا. تلقاوها في les magasins, les hypermarchés. Vous trouvez la sauce soja dans les hypermarchés. تبعني نبني والدنيا حرة في سماها نضوى والشمس وقمرة. توا باش ناخذوا شويه روز طايب شويه في ماء. دونك تاخذوا روز، ناخذوا كاس بكاس، مش جوز كيسان، كاس بكاس. وقت اللي يشيح الماء نجموا نستعملوا الروز. Là on va utiliser du riz qu'on a déjà précuit. Alors vous utilisez un verre de riz, un verre d'eau. Quand l'eau se dessèche, votre riz précuit est prêt. Donc là on va le rajouter au mélange. وعيشة بنينة وعيشة بنينة. الخليط هذا الروز مع السفنارية مع الصوجا مع السوسيس باش نزيدوا عليه بصل أخضر حتى les tiges قصيناهم. Alors on va rajouter des oignons verts. On a même découpé en rondelles les tiges vertes. On a utilisé les tiges vertes. C'est le moment de les rajouter. دنيا فن وكيف وعيشة بنينة وعيشة بنينة. توا باش ناخذوا كعبتين عظم باش نعملوهم كيلو اومليت. Donc on va prendre 2 œufs et on va faire une sorte d'omelette. تبعني نبني والدنيا زينة دنيا زينة. دنيا فن وكيف وعيشة بنينة وعيشة بنينة. Alors l'omelette هذايا معناتها الخليط نتاع العظم هذايا اللي عملناه باش نزيدوه ديريكتومون على الروز. Donc cette sorte d'omelette de battu, on va les rajouter directement sur le riz. في سماها نضوى والشمس وقمرة في ثراها
نحيا. توا باش نزيدوا حاجتين en même temps, باش نزيدوا الجلبانه وباش نزيدوا قطانيه. Alors on va rajouter deux choses en même temps, on va rajouter des petits pois et du maïs. C'est pour les couleurs et puis pour le goût en même temps. Et c'est la dernière touche presque. دنيا فن وكيف عايشة بنينا وعايشة بنينا. اخر حاجه نزيدوها روسيتو فات، شويه ملح وشويه فلفل اكحل، وجربوه. الروز حاجه ياسر بنينه، معروف في العالم الكل، ما فماش بلاصه تمشي لها هاك سورتو ريستورون شينوا، مي الري كونتوني معروف على الاخر. Alors la dernière touche, c'est fini. On rajoute un peu de poivre, un peu de sel et la recette est finie. Je vous conseille de suivre cette recette. C'est celle qui se rapproche le plus à la recette originale du riz cantonais. C'est un riz très délicieux. Et vous pouvez en faire des accompagnements avec tout ce que vous voulez. Allez, on rajoute et on passe directement à la salade du jour. نزيدوا شويه ملح فلفل اكحل وسيتو فات ونتعداو سلطه اليوم. تبعني نبني والدنيا زينة، دنيا زينة. دنيا فن وكيف وعيشة بنينا وعيشة بنينا. تبعني نبني والدنيا. سلطه اليوم جينا مليونين، معروفه على الاخر في العالم. انا باش نزيدها une toute petite touche، معناتها باش نزيدها اللمسه. Alors aujourd'hui on part en Grèce. C'est la fameuse salade grecque très connue dans le monde. Moi, je vais rajouter une petite touche. Donc, pour cette salade, on a besoin de laitue. Donc, le salade نتاع اليوم يلزمنا سلطة خضراء. On a besoin de poivron vert. يلزمنا فلفل أخضر. شوية طماطم مقصوصة كوب. De la tomate coupée en cubes. Des concombres, شوية فقوس. شوية بصل أحمر مقصوص en rondelles. De l'oignon rouge coupé en rondelles. Alors, jusqu'à là, c'est une salade méditerranéenne. حتى التوا هي سلطة من البحر الأبيض المتوسط. Ce qui la rend grecque, c'est le fromage, c'est la feta. واللي باش يردها توا يونانية هي الجبنة هذيا اللي اسمها جبنة الفيتا اللي هي معروفة باليونان. دونك باش نزيدوا فيتا مقصوص تروف. On va rajouter des olives noires, des noyautés de préférence. باش نزيدوا زيتون أكحل وماذا بيكم يكون القلوب نتاعو منحية. Alors, هذا الكل باش نفوحوه بشوية أوريغان اللي هو شوية زعتر. On va rajouter un peu d'origan. يعطيها النكهة الميديترانيين على الآخر، معناتها نكهة المتوسط. Ça donne vraiment le goût de la Méditerranée. Ça rappelle les pizzas à l'origan. On va rajouter un peu de sel, un peu de poivre, de l'huile d'olive. Qui dit Grèce, Tunisie dit huile d'olive. Et le jus d'un demi-citron. باش نزيدو شوية قارص. Alors la salade est presque prête. La dernière touche que je rajoute, c'est de rajouter des morceaux de pastèque. Et oui, des pastèques. Et vous allez vérifier avec moi que ça donne un goût de fraîcheur terrible. Alors, آخر لمسة باش نزيدها، باش نزيد دلاع. يظهر لكم حاجة بيزار. ما عندكمش فكره السلطه بالدلاع قداش تجي بنينه. سورتو فما ايكيليبر يصير بين الجبن اللي هو مالح ياسر فيتا وبين الدلاع. Ça fait un équilibre. Alors justement la feta est un fromage très salé avec le côté sucré ramené par les pastèques fait un équilibre génial. Donc on rajoute nos pastèques, on mélange le tout et on présente. C'était là la salade du jour. C'est une salade grecque. Je vais vous montrer tout à l'heure le résultat final.
Moi, il me reste qu'à vous dire merci pour votre attention. N'oubliez jamais, suivez-moi. أنا ما بقى لي كان نقول لكم merci beaucoup. اللي يتبعوا فيا كل يوم. Merci على ميساجاتكم. J'adore ce que vous m'envoyez. Je serai toujours là pour vous. نحبكم برشا. ما تنساش تبعني. ومن دنيتهم فوق نايسينا.